Mama ko kawo assalamu alaikum no de fonga dabara o majugo dabara ko tura o de kaju on bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye. Maliden kɔrɔn fɛ, Maliden tilebi fɛ, Maliden cɛmancɛ la, anw bɛɛ de ye didi kelen ye. Munna an t'an yɛrɛ ko bila, munna an t'an yɛrɛ ɲɛyɔrɔ bila an ka Mali ɲɛyɔrɔ minɛ.
muna anw t'an yɛrɛ ka hakɛ ɲinini dabila an ka Mali ka hakɛ ɲini malidenw an ka maakɔrɔw ye min dilan ka d'an ma n'o ye sinankunya ye k'o de bɛ se ko bɛɛ la ko tamasegi ni dɔgɔnɔden kana kɛlɛ k'olu kana na jeli bɔ ɲɔgɔn na tamasegi ni dɔgɔnɔ k'olu kana na ɲɔgɔn na kasi fila ni numu k'olu kana ko kɛ ɲɔgɔn na min bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ maninka ni maraka k'olu kana ko kɛ ɲɔgɔn na min bɛ ɲɔgɔn dusu kasi malidenw ka nin to anw fɛ munna kɛlɛ bɛ na yan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma soba maliba anw de ye kelen ye an ka maliba mali ye ɲɛji bɔ soba maliba Mali kɔnɔ den ni jɛn Mali ye ɲɛji bɔ maliba Mali kɔnɔ dɔɔnin bɔ Mali ye ɲɛji bɔ maliba Mali kɔnɔ masakɛ Mali ye ɲɛji bɔ maliba Mali bɛ kasi la a den bi ɲɛji bɔ maliba fasoba maliba Mali ni o tɛ ɲɛji badenya maliba ni Mali de ɲɛji ye Ala ye fa ase dunni Mali ni ɲɛji manga siniya maliba ni Mali de ɲɛji ye Kono Senegal Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ mun yɛlɛ Mali ye ɲɛji bɔ Mali kɔnɔ barangana Mali ye ɲɛji bɔ ala tɔgɔ la ma hinɛla de ye hinɛla de ye tanu dafalen ye mari kalanke ani mari kamaranke ta de ye tanu dafalen ye sanbile mari ta ye masa min n'ale de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na masa min n'ale de ka se bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ masa ala in tanu ka barika da masa min nani tanuni ka ka waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ masa in fo nani ye foroba Alahu subahanahu wa ta'ala fo an bɛ sɔli kɛ Aminata den ani Abdulahi den kan an bɛ sɔli kɛ cidenw kuntigi kan an bɛ sɔli kɛ Ala la kofɔba kilaba Mamadi Ala ma jɔ banba a n'a sɔrɔ dunkelenw n'a mɔntɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se jɔlenw ma an ko fasoba Mali ye ɲɛji bɔ Mali min ka di ni yɔrɔ caman ye maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ jɔ ye alu bɛɛ lajɛlen ma nin waati Mali ka o jɔw sabati k'a banba k'a woroki k'a taama ka d'aw nin ye aw ka jɛmukan mandi sigilen aw ka kɔmaso mandi sanfɛ kɔmaso ye FM Tabital fiɲɛ tugu sira 106.9 fiɲɛ suru don an bɛ jɛmukan min kaana la o ye sinakunya jɛmukan ye sinakunya kɛnɛ badenya kɛnɛ sinakunya kɛnɛ sinjiya kɛnɛ sinakunya kɛnɛ koto ɲɔgɔn tala kɛnɛ sinakunya kɛnɛ yɛrɛdɔn kɛnɛ don sinakunya kɛnɛ bɛn ani kelenya hali bi o kɛnɛ don kɛnɛ n'ale sigira laadala ko la an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ jamanaba in ye jamana min n'a ka di ni yɔrɔ caman ye an bɛ dugawu kɛ jamanaba in ye Kurukan fuga kɛra fanga Mali kɔnɔna maliba Ala ne faso duma ni y'o ɲɛji maliba sinankunya dugu Mali nin waati in na an ka premier min fɔlɔ k'a sɔrɔ ka don kow kɔnɔ hali ni ye alihamudulilayi wasan sumaya dalen don premier duman bɔlen don aw o cogo de sinakunya kɛnɛ kanu wa kɔri basi ko nin t'aw la an ka premier duman min ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi an ka taa n'a ye maliba an ka muru an danbe
anga maliba ikona ya Maliya ala fa asabum adamete kulo Maliba anga fa ma bawo uwe baraka Maliba Amamagafo Kaniche Sri Premier Indiara Pusave Alaka Nasara Amadu ke jamana yi Kafo Beni Pasigi Chebeni Kambe Alako Sabataka jamana paingono Alaka Malindia Katame Korolenga Alaka Pasigi Nanga jamana kono Alako ke Aga kiraba bonya kama alaka pasigi nanga jamana kono alaka ke aka meleke po bonya kama alaka pasigi nanga jamana kono alaka ke aka mapo kama wala jubamuno no tamana jamana kono numa ala tanache no ya fo ala ka ke ala katuda alaka ke bilebilo kama alaka pasigi nanga jamana kono alaka ke Alhaji Seko Ismail Darame Belebele Tarida Alaka ka bonya kama Alaka pasigi nanga mono Alaka ke Seko Abdul Qadir bonya kama Alaka pasigi nanga jamana ngono Alaka ke aka kama beledele kama Hali biobi Chebeni kambe Alako sabatanga jamana bayin konnana Damana marako nyuma a hakili nyuma a se a fanga ana doni ala ko danga jamana nyema ma sanga ne wati bela jelena ala ka jamana nyema ke jamana e kanum bawye ala ka jamana nyema ke mamuno no ba jamana hina mine sanga ne wati bela jelena ala ka jamana nyema ke hali biobi mamu n'o jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ n ko faso in de ka bon an k'ale bila fɛn bɛɛ sanfɛ an sigi ko 20 ans an bɛ ne dugawu don an ka jamanaba in ye cɛ bɛ nin kan bɛ hali bi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ mali in ta kɛmɛ ɲɛji ye a ko cogo di a y'a faso ba mali ba ala ka hɛrɛ k'an ni hali bi an bɛ foli d'aw ma mali in ye danbe dugu ye jamana min n'a danbe tɛ tilanna jamana in ye yɛrɛdɔn jamana ye jamana in ye sigikafɔ jamana ye jamana in ye kotɔɲɔgɔn tala jamana ye jamana in ye hali bi sinankunya jamana ye jamana in ala k'a bɔ sigi jamana in de ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye wa jamana in de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ anw bolo a b'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu bɛ k'an lamɛn internet kanal la an b'aw fo nin waati in na an minnu bɛ k'an sɔrɔ ayiwa hali bi internet sira wɛrɛw fɛ an bɛ direct la Facebook kan Jukal Samba Diko ale ka page la député Jukal Diko an b'a fɔ an bɛ direct la sa ale ka page la o dama tɛ jamana in a bɛ sɔrɔ YouTube fana sanfɛ Jukal Samba Diko ale ka dɛmɛ kɔnɔna na an bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ aw ka bisimila sinankunya jamukan kɛnɛ kan kɛnɛ n'ale sigira ladala ko la ne ka belebele an bɛ foli d'a ma Kunba den Bukari den ko kɔni baasi kɔni t'a la ko Mali kɛmɛ ka ɲɛji bɔ an b'a fo
mana nege togo yife kapatola abila jugu la fredi kuma de matru krabu konna na belebele ga tere da bole flane ga bla barbar tere na te choy tayrido an kanumba do anaka tere kono mo pela jele amufu ame fredi samunjalema ni watina khanula ame fredi nera ka chokoraba mak alhaji kram ko tasro trawale ko bashi ko din tala kaboya fo kona ga bu konnana kaboya fo tasro bu konnana mbafu ka fredi sinagoya kene mo pela jele ma wasam sanflala sinagoya kene avec commissaire ame groupe la dem pela jele fo ka foka bismillah sinagoya kene ka basego kane bulbe kotir nere kanumba alame sbalbugo gana place de masrunya lamba fo jamane kanumba bado dame tigido yera donado korbaso ko nitela no watina ama seleba ale masrunya la ni masenjena nae de doga ko lavando bietene akilla ko juma ko kan be seleba ma ala ka dirana atime ko mu ala ka dama akoti da musala ko ala ka no ya do akola akumene ra ko no bi ngomena dron mena soro ngafla do kemeka saka diga sire nyen anana ka kuru ko na fam bela jele yala ma fenyi a jukar ite ma donde mimbe saka sa ma wi seli la de ito ma do eko do foni wali kan ko foi saka ma soro flone ko ko cha man ko bay musanyi alaka so ni makanye ma chama meni mirila ne saka ta yoro mina bi hala da demson ma e boko mo gore ta abugo demson ngono ko babina ne saka e ade bana na wula fa ni femona demson ko ba ko saka bi hale be ko aka saka ma sa flowa levier nunu ta sara pa nunu ta sara ala de mai foi wa fo ko ala kana dem senge ka masa kolibato do amano ko jamana en kala yalendo foka ta foka toti bala de ko woyu wayi akala me fambala jele fe ama ko me ama jami keta wera tiga do tugo ako ke me parade ala fa no yake sele finingo wesina ni wati na mi tayru fo kusube tayru ba kan shu tayru ba kan kle o bela de na ta hale bi fini digi do ni uka fini me munu na atere o ni nyonche wari ma soro jona ka fini sa first day totally kle de modo terege tege korla fale tew abi bawa tipane terege wa deli halibi ga foroka kake alaka ma hal na make mode digere zeli do ko kura ko terege entonyo amano gonde teru sega nanu delibe da teru ka kfrin dito ona kami me fona me watiti kle tari do refereme olu referenta nya bo fio olu ko ne hali sine sile ni nanai ubado kateba uba mine ka blay o taru fenembe amufu no de sine sile o basoro kuma de ale clara sili bara la peu sine sile ale ti baraka bi o basoro ale clambe no so samino manu ka fini mine avesigi kuluma kono amba fu akoy mo no tayro ni cleonche ala de ba guno do ama be bala jele fu ko ala ga hakli ni mandama nes na ngake na sigile
Abdoulaye Sare aga le ka duman dɔ lamɛn an ka segin ka na Abdoulaye Sare Kulubali marhaba Ngedala sunungu de ko waye walai an ga ma ko we barake kodu ko bor bama yala finu mi banwa matikashi Masama jama lamɛnw sabatilen don finiw o bi ban min ka gɛlɛn ma o ye musolakaw ni denmisɛnw tɔɔrɔli ye o kelen o bi n tɔɔrɔ kosɛbɛ n'i y'a dɔn k'a tɛ ban i tɛ se ka min sɔrɔ dɔrɔn kana minɛ a ye kana don a la ale ta ko a ko ma nɔgɔn dɛ an bɛ sugu kɔnɔmaw fo nin waati in na sugu girinnen don fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ taɲinaw b'u sɔn jagokɛlaw yɛrɛ b'u sɔn sannikɛlaw b'u sɔn sugu kɔnɔna kow ka ca kosɛbɛ a kow ma nɔgɔn fini feerelaw an bɛ foli d'u ma samara feerelaw labɛn fɛnw fan o fan a feerebagaw an b'u fo sugu kɔnɔna ɲaaminen don sisan dɛ hali bi tɛgɛmisɛnw tɛgɛwusu olu fana bɛ munumunu na sugu fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ i mi cogo dɔn dɔrɔn o y'a sɔrɔ u y'a kuru k'a dalajɛ ani ka taa n'a ye k'Ala ka hakili ɲuman d'a n'u ma Kalama kurakaw fɛ Asta Kulibali la vie ale bɛ Madame Bama ka sanfɛ seliba labɛnw bɛ cogo di aw bolo ye foli karamɔgɔ nin waati n'a ɲɔgɔnnaw ne y'a f'i ye nin wagati fana bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don dɔw fana ka furu kɔnɔ seli kelen tɛmɛnin kama ka sabu kɛ selimafiniko ye an ka faamu ɲɔgɔn bolo jamana in ma nɔgɔn dɛ janko a ɲinɛnama a kalayan bɛ ne min ma selifini sɔrɔ a faamu a ka di sanbaga ye k'a san mɛ gɛlɛya bɛ yen a ma nɔgɔn mɛ n'an ye ɲɔgɔn faamu gɛlɛya tɛ na i b'a sɔrɔ hali denmisɛnw ta kɛmɛ baara ye denmisɛnw ka fini sanni o ko kɛmɛ baara ye jango ka taa se ba ma a ma nɔgɔn dɛ mɛ n k'a ka faamu sinankunya kɛnɛ don badenya kɛnɛ don sinankunya kɛnɛ sinjiya kɛnɛ sinankunya kɛnɛ bɛn ani kelenya kɛnɛ sinankunya kɛnɛ koto ɲɔgɔn ta la hali bi ayiwa o kɛnɛ don ale ye jumɛn ye dɔrɔn y'a dabɔlen
Radio FM Tabital, maître d'animation. Moi je me nomme tout simplement Abdoulaye Dumia, les grands commissaires, les pères fondateurs des Peuls. Bienvenue à tous les anniversaires, bienvenue. On passe pour voir à Tonyami. Ça me rappelle la dame de choc, dame de fer. Elle s'appelle Massara Dagiti, Madame Modibo, depuis Sabalibougou. Dengiza Deba. Moya Pereira, Dengiza Deba, Tibate. Kayini Nasoro, Dengiza Lukodo, Kafokake, Dengiza Lukodo. Chui. Nia Tata, Dengiza Tata, Nia Tata, Yusufiki Tata, Nia Tata, Mona Mona Tata. Ibo Bila Jona Jona. Barikatiki Tata. Ibo Bila Jona Jona. Ibo Bila Jona Jona. Kodi. Ay foli karamo ngoni foli dum neni fora dro ne me nega dengisa wole Madame Modibo Masara Dagiti ale dengisa doy. Ngirina nyata donita ade fili dengisa. Ikel ngoro ba Masara ngodo ale dengisa doy ni foli dum ni ba wole. Au bemisa dengisa ubemi aya uyera dengisa ubemi. Le foli dum ngoro abe miri digi ne daga kamara musula belebele ko belebele. Au bemi dengisa. Madame Dagiti kodo. Aya uyera de au bemisa. Salamata kamara ko ko bashi ko ni tala. Asudebe Dengisa doy. nyame dengisa doy. Foli karamo iwa ne chuka smaya anga dengisa polita anga de dengisa ma ekran ne yala ne ga dengisa Masara Dagiti ko ko bashi ko ni tala kaka dengisa foli mda katana yi. Soñale, queremos soñale, soñale, nania chugo sombe kelele, soñale, queremos disutazile, disutazile, queremos sombe kala kala. Natika mola, nega no fuari dala, natika mola, nega no fuari bola, natika kumbe. Netula de fuari kame, nete joinyala, nete do fuarinyala. Nima barake, wamba kima, Kodi. ikamise, wamba kima, ifiyanguloma, wamba kima. Isa marke, Yoke bali samaki, Isa marke. sebeke bali samaki, samaki, yoke bali samaki. Yego shiri jarabini mona mordina vidalila. Yego shiri jarabini mona mordina vidalila. Awa doni fulani awa asbalo kofe neka honorable be nana Fatuma Touré laido ton présenté do ambe foli anita noninka odama ni watina samedi awa obena femi honorable nana Fatuma Touré akam soroba aka fatuli kle binanima awa kle binan srakati bo kera ka keni samedi temeni ambe dugo deke ka fo alaka srakati bole nonu bela derle min alaka ke hineni magari katama ayre kanumba belebele be sekoli fla bamana awa an kanumba belebele do ayesna nguya kanu kusebe sekoli do hoin temeni konnana alaka musoraba alaye uminana ambe dugo do neke awa kafo bada dali alaka onoya ye ayan kon kidi min alaka onoya ambe jami mako onoya ka an yaru nya sani donche je me tantore je awa atogade ko na doke ajamune ko itaka to bun hadmade haliniye awa samba kele ane ke waduru balo
e ko don dɔ la awa i tɔgɔ de ko Taba awa sani muso in ka wele ka se anw ma an bɛ muso in deli o ka sɔrɔ anw bɛ muso in ka sira kan awa bi Sangare ni ye ale ka foli duman ye an bɛ foli ani tanuni ka o ɲɛsin a ma foli kelen ko da ka sotigi ma nin wagati na Bafin Samakela belebele ko kɔri basi kɔni t'a la an bɛ sinankunya kɛnɛ kana la wulada in n'an ka lasɔrɔsira ye 20 79 62 10 an lamɛnnen bɛ Gɔnakaw fɛ an bɛ foli di Gɔnakaw bɛɛ lajɛlen ma Aïssata Dubi an bɛ foli d'a wa ayiwa k'a fɔ ayiwa k'a ka foli filɛ k'ale ce a b'a f'i ye ko jɛgɛ bɛ dun mɛ ko jɛgɛ dun kan bɛ fɔ dɛ ko bɛɛ lajɛlen ye ko kelen ayiwa l'appel Batos Batoba Doumbia an bɛ foli d'a wɛrɛ ma Boubacar Doumbia Jibril Lazare Mamadou Doumbia ka foli di ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko Gɔnakaw fɛ yen sɔgɔmada de waati in na Mara Products ka wulada foli da fana ba kɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko seli labɛnw k'a bɛ cogo di ne ko Jugale i tɛ k'a fɔ i tɛ setigi dɔ ko fɔ n ye setigi min karilen don seli na yasa sagako ye nɔgɔ se ka bɔ a la wa a n'o tɛ ɲɛ tɛ ko la fɔlɔ dɛ mais a bɛ ɲɛnabɔ n b'a dɔn a ko mana kɛ cogo cogo a dɔ la sani seli kɔni ka gun dɔ bɛ kuma n fɛ n dan b'o la in kɔrɔ i bɛ nɛgɛjuru labɛn an b'a se bɔ a kan ni 20 79 62 10 Français na 20 79 62 10 o ye lasɔrɔsira ye wulada in na a bɛna fɔ dɔ bɛ da la ka ban salamu aleykum warahmatulahi basi foyi tɛ a bɛ tugura ka fisa Gafure Awa Fari Awa kɔrɔ basi kɔni t'i la tabarikala ko bɛ cogo di a ka fisa kosɛbɛ alhamdulilayi yarabi 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 Gafure Awa kone a ye bazan de san a taara a ye bazan de san n ko kone ye bazan de san ou bien a ye bazan de san kone ye bazan de san i ni si yɛrɛ koyi bazan i b'a fɔ taarikɛ ye n'a y'a kala a ka tɔni to ne yɛrɛ b'o tɔniw fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ye ko kelen awɔ ko bɛɛ ye ko kelen o a bɛ ɲɔgɔn bolo n bolo u ka bazin dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko gɛnsinɛri gɛnsinɛri yɛrɛ de don ne fana ko ten n ko Awa de ye Gana musow ka gɛnsinɛri ye o de don wa awɔ a ye kana siga Gana musow ka gɛnsinɛri ye Gafure Awa ye i Bagayogo merci shukrana ne diyara ye kosɛbɛ merci Gafure Awa Fari Awa cogoya ba t'a bolo cogoya t'a bolo fiyewu siga t'o la dɛ a n'a ba tulo b'an na o tulo b'an na cogoya t'u bolo a fɔra ten ko Nankama tɛ kɔniya i dɔn ka dɔnkili da yira la ko Nankama aw ma Nankama ye wa Nankama Commissaire Nankama filɛ Nankama ok merci Gafure Awa ok merci a bɛɛ lajɛlen yarabi a diyara ye shukran
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ajara je kosɛbɛ. Merci Awa Bagayogo Fari, Awa Fari duman tobi ba. Ma fi muso in ka fari a ka di kojugu. Hein? Sali Jalo Jabate an ka taa n'a ye. Sigatala sinankunya min bɛ Maliba la o de ye Maliba diya o kelen de bɛ i ka dɔn Basegu Kanɛ ale ka télé belebeleba den kɔnɔna na Fabukari Kanɛ den basi kɔri bayi t'i la. Allo a ko kɛmɛ di ye nɛgɛ tɛ sɔn balancement ma dɛ. Hein? K'a fɔ nɛgɛ tɛ sɔn balancement ma ok k'a ka segin ka a ban ma cɛ o k'a fɔ nɛgɛ tɛ sɔn balancement ma o ti balisi ye. Tilebi ma ɲini ka olu ko Mali ka di sinankunya bɛ Mali la kunani jatigiya bɛ Mali la kanimɛya bɛ Mali la nimɔgɔniya bɛ Mali la o de ye Mali diya. N ko Maliba in ka di seliba setɔ filɛ nin ye o de kulɔlakaw tɛ lamɛnni na dɛ salon seliba ne y'a ye siniɲɛsiri ye kulubalimuso de filɛ nin ye k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'ale bɛ taa so bawo k'ale cɛ ma se ka awa hali sagani kelen ni k'o san ka na ne ko n k'o fana y'a dɔ ye wa. Sagama sɔrɔ a bɛ so taga kun bɔ kulubalakaw awa ni kulubalakaw bɛ lamɛnni na ko n'u la. Sinankunya bɛ Malidenw fana na. Téléphone ale ye 20 79 62 10 mugan 79 62 10 ni kura min ɲɔgɔn sɔrɔ. Kado ni boso numu ni fila maraka ni manika. Tarawele ni jara, sila ni bobo, bozo ni kado, Ghana ni shinafo, unubali ni samate, kuyate ni keita. A bɛ fɔ cogo di maa ninnu ka lahiya ko o man gɛlɛn ka fɔ olu ka lahiya ko man gɛlɛn baniko jan o b'olu ka lahiya ko o b'o ɲɛnabɔ olu t'a bila dagirindala koyi olu t'a gɛlɛya n'olu ye baniko jan sɔrɔ ni k'o fɔ ka ban dɔrɔn o y'a baara bannen pewu an de b'a ɲini yɔrɔ jan na ne ko n k'a bɛ bɛn. Ayi t'a fɔ bozo de ye. Wata fɔ kado de ye. Sinankunya ka di. Ayi t'a fɔ numu de ye. Wata fɔ fila de ye. Sinankunya ka di. Ayi t'a fɔ tarawelekaw ye. Wata fɔ jaralakaw ye. Sinankunya ka di. Ayi t'a fɔ fila de ye. Wata fɔ bɔbɔ de ye. Sinankunya ka di. Siga la sinankunya ale ka di kojugu ale de ye kodumanba ye ale de bɛ ka dɔn awa fitina duga ka bɔ buna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ awa maa bɛ i sinankun de ye sira jugu kan ka wa a dɔgɔya ka a bila sira ɲuman kan k'a sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la fɛn min b'o kɛ ayiwa o de ye sinankunya ye ale de ka di kojugu an bɛ ziwere bila nin waati in na zikiri sorima ale ka duman ka di kosɛbɛ. Ni waati in na an b'o di Sanata Buwarɛ ma maa ka jibuni ko kɔri baasi kɔni t'a la k'a ka zikiri sori minɛ an ka taa n'a ye. Lamɛnw sabatilen don telefɔni ale ye 20 79 62 10 mugan 79 62 10 Abdoulaye Traoré ko kɔri baasi kɔni t'a la Abdoulaye Kulibali an bɛ wulada foli d'a fana ma ko kɔri baasi kɔni t'a la ne ka Kulibalikɛni ale ko ne ma ko a ye sagatigi ɲɛnɛma sɔrɔ ne ko n ko a ka saga ye foto ta k'a ci ma maa n'u la n ko de t'a ɲini yɔrɔ jan a ye doso belebele dɔ foto ci ma ne ko nin ye mun ye n ko ne kan bɛ lahiya de ma ko nin ɲɔgɔn lahiya bɛ wa n
Ngo kamalon wala. Olu ta ko ɲɛɲini yɔrɔ jana han n'u ye saga b'u bolo ko 40 ni 60 olu bɛ taa uru kelen san dɔrɔn a banni e ma fɔ n'a ka dibi feere yɔrɔ ten ko nin yɛrɛ ye uru gɛrɛyara ko ni uru ma gɛrɛya k'a sogo ka ca nin bɛɛ ye aw kun ye sogo 200 la k'a papier fa tewu wari bi bana kanu ti ban fɛn ye kan ye muso min bi di ma k'i ka fo an bɛ nin fɔli duman ni an kanubɔ bɛɛ lajɛlen ma an kanubɔ bɛɛ lajɛlen awa ko nin fɔli duman y'an bɛɛ lajɛlen ta ye han ni ala b'a dun i garisɛgɛ la ni ma kanu i b'i ba la wali Amadu Kumare kɔrɔ basi kɔni tɛ la an bɛ wulada foli d'a ma an woloda groupe belebele min sigilen don WhatsApp sanfɛ sinankunya kɛnɛ avec le grand commissaire Amadu Kumare ale ye groupe laden an bɛ foli d'a ma Ladi Sise ne ka dafiŋɛ ka wulada foli d'a ma kɛnɛ kɔnɔna na a ye kan n'o la k'a ye pari la kojugu fini balo segu ɲɔ segu fini segu kaba segu fulakɛni ayiwa a ko bɛ cogo di olu fana ka lahiya ko man gɛlɛn a kɛra kira fa bali ale olu fana ye uru sɔrɔ ka ban dɔrɔn y'a nɔgɔyalen ye ala ye tukolo di Muhamadu ma a bɛ bɛɛ kira ye ko masigi segu ma wulada foli kan b'o d'a ma Mamadu Dumuyaka wulada foli d'a ma kɛnɛ kɔnɔna na sinankunya kɛnɛ don ko ne ka kɛ sigiyɔrɔ ye ne b'aw ko kanu ne ala kanu ne mana don kɔɲɔ yɔrɔ la mɔgɔw bɛ sanu di u bɛ finiw di yan u bɛ wariw di yan kanu ne y'a kɛlɛ mɔgɔ minnu ye ne kanu 20 79 70 salamu alaikum. Walaikum salam, Omo original. Abdoulaye Traoré Tramagansi. Sama ko beri. Baasi foyi tɛ yen, Ala tanu alhamdulillah. Ala tanu kosɛbɛ. Omo kɛnɛya taabolo a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Tabarikala. Hali bi Ala k'an mɛn k'i lamɛn. Ya Rabbi ya Rabbi. Ala k'i yɛrɛ bolo min kɛ baara la. Ya Rabbi. Ala k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ dɔn dɔ. Ya Rabbi ya Rabbi. N b'a Dumuya. N'an kɛra karamɔgɔ ye dɔrɔn karamɔgɔ kalabanciw an b'u latunu. Bulon t'a la dɛ. N'an kɛra karamɔgɔ kalabanciw an b'u bila kɛrɛfɛ. I y'a sara o bila kɛrɛfɛ parce que o de b'an senkɔrɔ ɲami sisan. N'o tɛ jamana in kɔnɔna na Ablaye. A tɔɔrɔ a n'a degun a yɔrɔ ka jan dɛ. Tiɲɛna a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ dɛ parce que a mɛnna ka kɛ. A fɔlɔ i b'a dɔn o ye mun ye wa? O ye karamɔgɔ jugu ninnu de ye. I y'a sara. A filanan o ye faama juguw ye. I y'a sara. Karamɔgɔ kalabanci minnu b'an dala k'an tɔrɔ pe sanga ni waati o de olu de tiɲɛni yɛrɛ fɔlɔ ye. O bɔra tiɲɛ fɔ ma mɛnna. Walayi Ablaye n'a a mori kalabanciw n'a soma kalabanciw n'an y'olu bɛɛ bɔ an senkɔrɔ sisan. An bɛ sira ɲuman sɔrɔ. A bɛ sɔrɔ. Ka faama jugu ninnu bɔ an senkɔrɔ an bɛ sira ɲuman sɔrɔ. A sɔrɔ man di n'o juguman bɔra an senkɔrɔ. A ɲɛ bɛ sɔrɔ mɛ k'an to da mɛ o fa musala tɛ a tɛ ka ɲɛ bilen dɛ. Musalaka t'a dilan dɛ. Wala parce que an ye musala kɛ taasira dɔ ye alors que musala tɛ taasira dɔ ye i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye wa. Kosɛbɛ. Wala. An bɛ seli la an seliba labanw bɛ sen na. Can tɛ ɲɔgɔn bilasira dɔɔni a ko ma nɔgɔn dɛ a don yɔrɔ ka ca. Wala a cɛ yɛrɛ ko ale bi Ala k'an dɛmɛbaga ye. Ya Rabbi ya Rabbi. An yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn parce que mɔgɔ tɛ sira dɔn ni ladilibaga tɛ la. O ye tiɲɛ ye. Wala an mago b'an ladilibagaw ka kumakanw na kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Nka I Traoré. I Dumuya. N de bɛ fɛ ka foli ye. Diyara n ye kosɛbɛ. N'i ka élément bɛɛ lajɛlen fo i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. A diyara bɛɛ lajɛlen ye. Hali bi Ala ka kɛnɛya jidi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ne tun bɛ bila yan. Shukran a diyara n ye Traoré. Awa I Dumuya.
mama ni waati na deuxième ale mɔna ayiwa a ko ka kala ɲɔgɔn nɔfɛ ala deuxième fana min ɲɔgɔn fɛ han ko bɛɛ lajɛlen ko kelen n tɛ ma deuxième a bɛ cogo di a fisayara dɛ dɔ bɛ da la an n'ale ka te tɔ min ɲɔgɔn fɛ salamu alaikum kumaden deuxième an ka tɔ ni sama ɲɔgɔn fɛ cɛ alhamdulilayi e b'a f'i ye te in ta kɛra jaaden dan ye n b'a dɔn awa e kɔni a tɔ man jan bilen e bɛ tila kalali la n b'a dɔn muso tɛna kasi e bolo kuma tɛ denmisɛnw ma tabarikala n b'o kalama n y'o de fɔ k'a fɔ ni sini ye seli ye point de star la i tɛ taa sɔrɔ ko kalali bɛ kɛ fiyewu o b'a sɔrɔ anw tilan bɛ pewu k'an sigi ka client ma kɔnɔ minnu ma n'u ka fini minɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ fini bɛ arrangera mana kɔnɔ client bɛna dɔrɔn hali a tɛ sigi n siga tɛ nin na dɛ a bɛ fana da kosɛbɛ tɔn tagabolo ka ɲi tabarikala an ka foli bɛ burukinaden bɛɛ lajɛlen ye a diyara bɛɛ lajɛlen ye buruku kan minnu tɛ buruku kan fɛn kanubaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ala ka basi don an ka jamana in kɔnɔ yarabi 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 fɔntɛ basi ɲɛna fɔntɛ basigi tɛ jamana in kɔnɔ woyi basigi tɛ yen basigi tɛ yen basigi tɛ yen hali ba ko jukɔrɔ ni bi kɔlifu la u taara agence dɔ attaqué olu so ni mɔtuma ta ka taa basi ɲɛna an ka dugawu k'an yɛrɛ an ma komi an man jami yarabi 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 jamana in tɔɔrɔ n'a balawu n'a fɛn bɛɛ lajɛlen yarabi ka basigi don an ka jamana in kɔnɔ yarabi yarabi ka hakilina ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma yarabi ka fanga maracogo ɲuman ala k'a di ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma yarabi yarabi ala k'i bolo mɛn i ka baara la yarabi cɛ aw ye siselakaw ye aw ye morilakaw ye seli ale korona ka ban cɛ i tɛ dugawu kɛ dɔgɔn wele n ka orange la bi n ka jɛ ka n ka sina ka ye ten ko ka dugawu kɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ala ka min bɛ fɛn fɛn ala k'o nɔgɔya ala ka tulu musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi 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 ko fɛn fɛn kan ala k'a bɛɛ lajɛlen yarabi merci shukran jazakallahu khaira a bɛ fo point de star alimami sise ne tun y'ale ka nɛgɛjuru sira ye siselakaw ye morilakaw ye dɛ k'u ka dugawu kɛ n'o tɛ u ka bazin min yɛrɛ bɛ yen n b'a dɔn ko gɛnsinɛri wa gɛnsinɛri de n tɛ bazin cogoya dɔn téléphone 20 79 62 10 o ye lasɔrɔ sira ye ni y'an wulila dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wulada in na sinankunya kɛnɛ don sinankunya kɛnɛ badenya kɛnɛ sinankunya kɛnɛ sinjiya kɛnɛ sinankunya kɛnɛ bɛn ani tilenya kɛnɛ don awa ka ko sɔnɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ salamu alaikum rahmatulahi tɔɔrɔ se an bala tɛnu ko ni sɛgɛn bɛ don jan na k'a k'a fɔ an ye sa a cogoya t'a bolo crédit t'a kun crédit foyi de t'a kun ale bɛ garan o ma sa crédit t'a kun kana siga ni sɛgɛn b'a la an bɛ crédit k'a kun sa n'o tɛ o bɛ sɔn ka diya yɛrɛ cogoya foyi t'a bolo a ɲi bɛ yɛlɛ ne sɔgɔ la sa dɛ n t'a ma weleli kɛ dɛ n ko cogoya t'a bolo n y'o de f'i ye n ko crédit t'a kun don ale tun ye garan kɛ ko ale de ye wele a don k'a n y'o fɔ a ye n ko hali ma weleli kɛ n ka kɛ a ka weleli la a banna ni ko ten tɔ fari awa Bagayoko merci an ka taa n'a ye kunbaden bɔra yan sisan ale kɔrɔbɔrɔ de ye an tɛ ale jansa an ka kɔrɔbɔrɔ fɔli kan maa kɔrɔbɔrɔden min mana kɛ baro la aw ni wulala wa n'a bɔra n'o fana maa kɔrɔbɔrɔden min mana kɛ baro